ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ସେଟ୍ ଓ ଏହାର ଉପାଦାନ। ସେଟ୍ର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକର ଲିଖନ ପ୍ରଣାଳୀ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଢ଼ିବା ସେଟ୍ର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ସେଟ୍ର ଆମେ ତାକୁ କିପରି ଦର୍ଶାଇବା। ଗୋଟିଏ ଉପାଦାନ କେଉଁ ସେଟ୍ର ତାହାକୁ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଯାହାକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ। ଏବଂ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଉପାଦାନ ସେହି ସେଟ୍ର ଉପାଦାନ ହୋଇନଥିବ ତେବେ ଆମେ ଡଜ୍ ନଟ୍ ବିଲଙ୍ଗ ଟୁ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ତେବେ ଚାଲ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ନେଇ ଦେଖିବା। ସେଟ୍ ଏ ରେ ଅଛି 1 2 3 4 5। ତେଣୁ ଯେହେତୁ 1 ଏହି ସେଟ୍ ଏ ରେ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 1 ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ଏ। ସେହିପରି 2 ଅଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିବା। 2 ଅଛି ଏ ସେଟ୍ରେ, ତେଣୁ 2 ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ଏ। ସେହିପରି ଦେଖିବା ଆମେ 3 ଅଛି ନା ନାହିଁ। 3 ଅଛି ଏ ସେଟ୍ରେ, ତେଣୁ 3 ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ଏ। ସେହିପରି 4 ଅଛି ନା ନାହିଁ ଦେଖିବା ଆମେ। 4 ଅଛି ଯେହେତୁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଲେଖିବା 4 ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ଏ। 5 ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତେଣୁ ଲେଖିବା 5 ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ 6 ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଏହି ସେଟ୍ର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ 6 ନାହିଁ, ତେଣୁ 6 ଡଜ୍ ନଟ୍ ବିଲଙ୍ଗ ଟୁ ଏ ହେବ। ଏବେ କହିଲ ଦେଖି 10 ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ଏ ହେବ କି 10 ଡଜ୍ ନଟ୍ ବିଲଙ୍ଗ ଟୁ ଏ ହେବ? 10 ଅଛି କି ଏ ସେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ? ନାହିଁ, ତେଣୁ 10 ଡଜ୍ ନଟ୍ ବିଲଙ୍ଗ ଟୁ ଏ ହେବ। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେବା ଆମେ। ଏ ସେଟ୍ରେ ଅଛି ଆମର ଏ ବି ସି ଡି ଇ। ତେବେ କହିପାରିବ କି ତୁମେ ଏଥିରେ କେତୋଟି ଉପାଦାନ ଅଛି? ଏ ବି ସି ଡି ଇ। ତେଣୁ 5ଟି ଉପାଦାନ ଅଛି। ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଠି ଗଣି ପାରିଲେ କେତୋଟି ଉପାଦାନ ଅଛି, ଆମର ଗଣନା ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଲା, ତେଣୁ ଏହି ସେଟ୍ଟିକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ସସୀମ ସେଟ୍। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର ସେଟ୍, ଏନ୍ ସେଟ୍ ଯାହାକୁ ଆମେ କହନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ସେଟ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ଉପାଦାନ ସବୁ ରହିପାରିବ? 1 2 3 4 5 ଏହିପରି ସମସ୍ତ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିପାରିବା କି ଶେଷ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ? ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେଥିରେ ଉପାଦାନ ରଖିପାରିବା, କହିପାରିବା କି ଆମେ? ଯେହେତୁ ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ କି ଆମେ ଗଣି ମଧ୍ୟ ପାରିବା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଗଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଏଠି ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହିପରି ସେଟ୍କୁ ଆମେ କହିବା ଅସୀମ ସେଟ୍, ଯେହେତୁ ତା'ର ଉପାଦାନ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ତେବେ ଉପାଦାନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ କିପରି ଦର୍ଶାଇବା? ଆମେ ଏର ସେଟ୍ ନାଁର ଦୁଇ ପଟେ ଦୁଇଟି ଗାର ଦେବା କିମ୍ବା ଛୋଟ ଏନ୍ ଲେଖି ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରେ ସେଟ୍ର ନାଁ ଲେଖିବା ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା କାର୍ଡ଼ିନାଲିଟି ଅଫ୍ ଏ। ତେବେ କହିଲ ଦେଖି କାର୍ଡ଼ିନାଲିଟି ଅଫ୍ ଏ ଏଠାରେ କେତେ? 5। କିନ୍ତୁ ଏନ୍ର କାର୍ଡ଼ିନାଲିଟି କହିପାରିବା କି ଆମେ? କହିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଏ ହେଉଛି ସସୀମ ସେଟ୍ ଏବଂ ଏନ୍ ହେଉଛି ଅସୀମ ସେଟ୍। ତେବେ ଏଠାରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯଦି କୌଣସି ସେଟ୍ର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଗଣିଲେ ଗଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟେ, ତେବେ ସଂଖ୍ୟା ସେଟ୍ଟି ଏକ ସସୀମ ସେଟ୍। ଯଦି ପରିସମାପ୍ତି ନ ଘଟେ, ତେବେ ଉକ୍ତ ସେଟ୍ଟି ହେବ ଏକ ଅସୀମ ସେଟ୍। ସରଳ ଭାବରେ କହିଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ସେଟ୍ର ଉପାଦାନକୁ ଗଣି ପାରିବା ତାକୁ କହିବା ଆମେ ସସୀମ ସେଟ୍। ଯେଉଁ ସେଟ୍କୁ ଆମେ ଗଣି ପାରିବା ନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ ଅସୀମ ସେଟ୍ ବୋଲି କହିବା। ଯଦି ମୁଁ ତୁମକୁ ପଚାରିବି 6ଟି ଗୋଡ଼ ଥିବା କୁକୁରମାନଙ୍କର ସେଟ୍ କୁହ, ତମେ କହିପାରିବ କି? ଏମିତି କୁକୁର କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ଆମେ? 6ଟି ଗୋଡ଼ ଯାହାର ଥିବ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ସେଟ୍ର କାର୍ଡ଼ିନାଲିଟି କହିପାରିବ କି? କାର୍ଡ଼ିନାଲିଟି କିଛି ରହିବ କି? ତା'ର କେତେ ହେବ କାର୍ଡ଼ିନାଲିଟି? ଯେହେତୁ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଉପାଦାନ ରହିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତା'ର କାର୍ଡ଼ିନାଲିଟି ହେବ 0। ତେଣୁ ଯେଉଁ ସେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଉପାଦାନ ବିହୀନ, ମାନେ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଉପାଦାନ ଆମେ ରଖିପାରିବା ନାହିଁ, ତାକୁ ଆମେ ଶୂନ୍ୟ ସେଟ୍ ବୋଲି କହିବା। ଏହି ଶୂନ୍ୟ ସେଟ୍କୁ ଆମେ ଦର୍ଶାଇବା କିପରି? ଫାଇ ଚିହ୍ନ ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ଦୁଇଟି କୁଟିଳ ବନ୍ଧନୀ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତାକୁ ଦର୍ଶାଇ ପାରିବା। ସେହିପରି ଆଉ କିଛି ଉଦାହରଣ ଆମେ ମନେ ପକାଇବା। ଯେପରି 5ଟି ବାହୁ ଥିବା ବର୍ଗଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ସେଟ୍। ଯେହେତୁ ବର୍ଗଚିତ୍ରରେ ସବୁବେଳେ 4ଟି ହିଁ ବାହୁ ଥାଏ, ତେଣୁ 5ଟି ବାହୁ କେବେ ବି କୌଣସି ବର୍ଗଚିତ୍ରରେ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଶୂନ୍ୟ ସେଟ୍ ହେବ।
सेहीपरि आउ गोटे उदाहरण नबा शून्य ठारू सान गणन संख्या मानकर सेट। गणन संख्या तो आमर सबू शून्य ठारू बड़ 1 2 3 4 ए सब शून्य ठारू बड़, तेणु शून्य ठारू सान संख्याटी केबे भी गणन संख्या होई परिबो नाही, तेणु ताहा मध्य गोटे शून्य सेट्र उदाहरण होई। वर्तमान चल पढ़िबा आमे उपसेट विषय रे। तेबे उपसेट काहाको कहा जाए? ए ओ बी सेट द्वय मध्य रे जदि ए सेट्र प्रत्येक उपादान बी सेट्र उपादान होइथिबो तेबे ए को बी सेट्र उपसेट कहिबा, आउ बी को ए सेट्र अधि सेट बोली कहिबा। सान सेट्टी को आमे उपसेट बोली कहउचंदी, आउ बड़ सेट्टी को अधि सेट बोली कहिबा। ताले चल गोटे उदाहरण नहीं देखिबा। सेट ए रे अछि 1 2 3 4, सेट बी रे अछि 1 2 3 4 सहित अन्य उपादान मध्य अछि। तेणु एठी आमे कहि परिबा ए उपसेट बी बा बी अधि सेट ए। ताले आ गोटे उदाहरण नहीं देख, P = x जेपरी x हेउछि ओडिशा राज्यर एक जिल्ला, Q = x जेपरी x हेउछि भारत रे थिबा समस्त राज्यर गोटे गोटे जिल्ला। तेबे एठी किए कहार उपसेट हबो कहि परिबो कि? ताहले पी सेट मध्य रे ओडिशार समस्त जिल्ला रहिबो, जेपरी हमर अनुगुल ढेंकानाल एहीपरि सबुजाक जिल्ला रहिबो एथिरे। क्यू सेट रे आम ओडिशा मध्य देशर गोटे भारतर गोटे राज्य, तेणु ओडिशार समस्त जिल्ला रहिबो, ता सहित पुणी अन्य जेउ सब राज्य अछि हमर भारत रे से सबुर मध्य सबु जिल्ला गुड़िक रहिबो। तेणु पी रो सबुजाक उपादान क्यू सेट रे मध्य निहाती रहिबो, ता सहित पुणी अलगा उपादान मध्य क्यू रे रहिबो। तेणु एठारे पी उपसेट क्यू बा क्यू अधि सेट पी होई परिबो। वर्तमान आमे पढ़िबा दुईटी सेट केतेबेले समान हेबे। ए उपसेट बी ओ बी उपसेट ए हेले ए ओ बी सेट द्वय समान हेबे, अर्थात ए = बी हेबे। गोटे उदाहरण नहीं देखिबा। प्रथमे आमे ए सेट टी नबा। ए सेट रे अछि 1 2 3 4, बी सेट रे अछि 2 3 1 4, सी सेट रे अछि 1 1 2 3 4 4 एवं डी सेट रे अछि 1 2 3 4 5। तेबे आमे प्रथमे देखिबा ए आउ बी सेट द्वय समान अछंती ना नाही। एथिपाई आमको प्रथमे चेक करने पड़ो जे ए उपसेट बी एवं बी उपसेट ए अच्छी ना नाही। तेणु प्रथमे देख ए उपसेट बी हेउछि ना नाही। देख ए रो 1 2 3 4 उपादान बी सेट रे सबू अच्छी ना नाही। अच्छी 2 3 1 4 लिखाई बी सेट रे, तेणु ए सेट रो सबू उपादान आमर बी सेट रे अच्छी, तेणु निहाती ए उपसेट बी होई परिबो। तापर देखिबा आमे बी सेट रो सबू उपादान ए सेट रे अच्छी ना नाही। बी सेट रे अच्छी 2 3 1 4 एवं ए सेट रे अच्छी 1 2 3 4, तेणु बी रो सबू उपादान आमर ए सेट रे मध्य अच्छी, तेणु ए उपसेट बी हेबा सहित बी उपसेट ए मध्य हेउछि, तेणु ए = बी। एबे आमे देखिबा बी आउ सी समान कि नुहे, तेणु एठी मध्य चेक करिबा आमे बी उपसेट सी हेउछि ना नाही। देख बी रो अच्छी उपादान 2 3 1 4 एवं सी रे अच्छी 1 1 2 3 4 4। तेबे बी रो सबू उपादान 2 3 1 4 सबू सी सेट रे अच्छी, तेणु बी उपसेट सी होई परिबो। एवं सी रो सबू उपादान 1 1 2 3 4 4 ए सबू मध्य बी सेट रे अच्छी, तेणु सी उपसेट बी मध्य होई परिबो। तेणु आमे बी = सी मध्य कहि परिबो। एठी लक्ष्य करूथिबो तमे माने जे 1 दुई थर अच्छी सी सेट रे एवं 4 मध्य दुई थर अच्छी, तेणु जेते थर थिले मध्य उपादान गुड़िक समान, माने समान उपादान दुईटा जाक सेट रे अच्छी, तेणु जेते थर थिले भी कौनसी असुविधा नाही। तेणु एठारे बी = सी होई परिबो। से सी सेट रे देख सी उपसेट डी हेउछि ना नाही एवं डी उपसेट सी हेउछि ना नाही। एठारे सी रे अच्छी 1 1 2 3 4 4, डी सेट रे अच्छी 1 2 3 4 5। तेबे देख बी रो सी रो सबुजाक उपादान डी रे अच्छी नाही,
सी रो 1 2 3 4 सबू डी सेट रे अच्छी एवं ता सहित अन्य उपादान मध्य अच्छी तेणु सी उपसेट डी होई पारिबो। एबे आमे चेक करिबा डी उपसेट सी हेउची ना नाही। तेबे देख डी रो सबू उपादान सी रे अच्छी ना नाही। डी रे अच्छी 1 2 3 4 5 सी सेट रे अच्छी 1 1 2 3 4 4 तेणु एठी डी रो गोटे उपादान 5 सी सेट रे नाही तेणु एठारे डी उपसेट सी आउ हेई पारिबो नाही। जेहेतु दुईटा जाक कंडीशन दुईटा जाक शर्त आमर हेई पारु नाही तेणु सी नॉट इक्वल टू डी हबो। एठारे सरल अर्थ रे कहिले दुईटी सेट रे जदि समस्त उपादान समान थिबो जदिओ क्रम समान न थाई पारे जेपरि एठी ए आउ बी सेट ए सेट रे 1 2 3 4 थिला किंतु बी सेट रे 2 3 1 4 अछि क्रम बदली जाइछि हेले मध्य ए इज इक्वल टू बी आमे पाइथिले सेहिपरि बी आउ सी मध्य रे क्रम मध्य बदलिछि ता सहित गोटे गोटे उपादान दुई दुई थर मध्य अछि तेणु एठारे मध्य बी आउ सी समान होइछि कारण उपादान गुड़िकर क्रम रे परिवर्तन कले किंबा एक उपादान को अधिक थर लिखिले नूतन सेट सृष्टि हुए नाही। किंतु सी और डी सेट को लक्ष्य कले डी सेट रे गोटिए अधिक उपादान अछि तेणु एठी सी उपसेट डी तो हेउछि किंतु डी उपसेट सी आउ हेई पारु नाही तेणु एठी सी नॉट इक्वल टू डी हेउछि। तेबे आमे जानिले दुईटी सेट केतेबेले समान हेबे। तेबे एई क्लास रे आमे आज पढ़िले सेट काहाकू कुहा जाए सेट रो उपादान सेट रो लिखन प्रणाली ससीम और असीम सेट शून्य सेट उपसेट और अधिसेट एवं दुईटी सेट रो समानता।